मुझे मतलब है सिर्फ तुझसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है, तुझसे मोहब्बत तुझसे ही शिकायत और किसी से गिला नहीं है ज़िंदगी ये कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक ये पता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोगों को हमारा प्यार भरा सलाम। हमारी ये दिली दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आपकी लंबी ज़िंदगी करे और आप सेहतमंद रहें, हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, ये जो दुआएं होती हैं ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं हमारी ज़िंदगी पे, बहुत ज़्यादा असर छोड़ती हैं। बहुत बड़ा हाथ होता है इन दुआओं का हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपना ख्याल खुद रख रहे हैं या नहीं, आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं या नहीं। अपना ख्याल खुद रखना, अपने आप से प्यार करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए। जब हम ऐसा नहीं करते, अपना ख्याल खुद नहीं रखते, अपने आप से प्यार नहीं करते, तो ये जो हमारी ज़िंदगी है ये हमसे रूठ जाती है, ये हमसे नाराज़ हो जाती है, ये हमसे मायूस हो जाती है। हमारी ज़िंदगी का खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम खुश रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुश रहेगी, हमारी ज़िंदगी खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे। ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं। दोस्तों, हम इंसानों की एक खसलत होती है, हम सब लोगों की एक आदत होती है। हम अपनी ज़िंदगी को नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि हमें क्या चाहिए, हम अपने आप से प्यार नहीं करते। हमें दुनिया की बहुत फ़िक्र रहती है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने वो ख़रीद लिया, उसने वो ख़रीद लिया। हम सारी चीज़ें देख देख के अपने आप को मायूस कर लेते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी को क्या चाहिए, हम किन चीज़ों से खुश रह सकते हैं। हमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि हमारी सेहत अच्छी हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो। दोस्तों, ये जो हमारी ज़िंदगी है ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी जो उम्र है ये बहुत छोटी है। हम सब लोगों के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं, जिन्हें हम परसीव करना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ों का बोझ हम अपनी ज़िंदगी पे डाल देते हैं। और जब ये जो ख्वाहिशात होती हैं थोड़ा सा वक्त लेती हैं पूरा होने में, या खुदा ना खास्ता ये पूरी नहीं होती हैं, तो बस फिर हम लोग अपना मुंह उतार लेते हैं, अपसेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और फिर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम ब्लेम करते हैं अपनी ज़िंदगी को कि मेरी ज़िंदगी तो है ही ऐसी, कभी भी मुझे सक्सेस मिलती ही नहीं है, दूसरों को तो बहुत आसानी से हर चीज़ मिल जाती है, पता नहीं मेरे नसीब ही ख़राब है। जब पूरी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को कोस लेते हैं तो फिर हम आ जाते हैं अल्लाह पे, ऊपर वाले पे, कि अल्लाह सबकी सुनता है, सिर्फ मेरी ही नहीं सुनता। अल्लाह ने हर चीज़ से दूसरों को नवाजा है, बस मुझे नहीं नवाजता। हम उसका शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री करने लग जाते हैं, जो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा यकीन करना होगा। हमारा जो इस्लाम है वो ब्लाइंड फेथ है। हमें आग बंद करके अपने इस्लाम पे, अल्लाह पे यकीन करना होगा कि जो हमारे हक़ में सही होता है अल्लाह हमें वही देता है, अल्लाह हमें वही चीज़ों से नवाजता है। एक ज़र्रा, एक तिनका अल्लाह की मर्ज़ी से हिलता है, अल्लाह के कुन पर हिलता है। हम दुआ कैसी करते हैं? हम दुआ थोड़ी करते हैं, हम तो ज़िद करते हैं। हमारे पास तो लिस्ट होती है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चलिए हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन हम लोग ये नहीं कहते कि या अल्लाह हमें दुआ कैसी करनी चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि या अल्लाह, अगर ये चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है तो ये चीज़ मुझे मिले, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो अल्लाह तेरी मर्ज़ी, तू इससे मुझे नहीं नवाजना। जब भी हमारी कोई चीज़ कंप्लीट होती है, हमें सक्सेस मिलती है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये कह के कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे इस चीज़ से नवाजा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो चीज़ हमारी कंप्लीट नहीं होती है, हमें सक्सेस नहीं मिलती है, हम उस चीज़ को नहीं पा सकते, तो हमें कहना चाहिए कि या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र कि ये चीज़ नहीं मिली, इसमें ज़रूर तेरी कोई मसलियत होगी, तू हाजिर नाजिर जानता है, शायद ये चीज़ मेरे हक़ में बेहतर नहीं होगी, इसीलिए अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नहीं नवाजा, इसीलिए अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से दूर कर दिया, क्योंकि ये चीज़ मेरे फ़ायदेमंद नहीं होगी, शायद आगे चल के ये चीज़ मुझे नुकसान पहुँचाने वाली होगी। हमें इस तरीके से सबसे बड़ा फेथ अल्लाह पे रखना होगा। जब भी हमारे कोई अरमान पूरे नहीं होते या जब हमारी कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो ये हमारे अच्छे के लिए होती हैं। जब ये काम पूरा नहीं होता तो हम दोबारा उसी ताकत से खड़े होते हैं और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं कि अब हमें ये चीज़ मिल जाए। और वैसे भी दोस्तों, अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मज़ा देती हैं। ये जो अधूरी ख्वाहिशें होती हैं ये हमें दोबारा खड़ा करती हैं, हमें ताकत देती हैं। आपने कभी अपनी ज़िंदगी से पूछा कि ऐ ज़िंदगी तू क्या चाहती है? ऐ ज़िंदगी तुझे क्या चाहिए?
یقین کریے آپ کی زندگی ہنس کے کہے گی، اے نادان، مجھے صرف اور صرف سکون چاہیے، میں سکون چاہتی ہوں۔ جب بھی دوستوں آپ کو ایسا لگے کہ آج تھوڑا سا آپ کو بور ہو رہا ہے، بڑی بوریت سی لگ رہی ہے، کچھ کرنے کے لیے دل نہیں ہو رہا ہے، بڑے مایوس سے ہیں آپ، بڑا موسم ڈل لگ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ آپ کو سگنل دے رہی ہے کہ بس بہت ہو گیا بھاگا دوڑی، آپ کی زندگی کو اب تھوڑا سا وقت چاہیے، آپ کی معشوقہ کو تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ ہماری معشوقہ ہے، ہم عاشق ہیں۔ اپنی زندگی کو ایک معشوقہ کی نظر سے دیکھیے، اس سے پیار کریے، اسے پلکوں پہ بٹھائیے، اس کی عزت کریے، اسے وقت دیجیے۔ ہر وقت صرف دنیا دنیا دنیا، دنیا کا شور، گھر کا شور، برتنوں کا شور، گاڑیوں کا شور، رشتہ داروں کا شور۔ دوستوں، یہ جو زندگی ہے اس شور میں پس کے رہ گئی ہے۔ اکیلے بیٹھیے، جب آپ کو اس طریقے سے سگنل ملنے لگیں تو آپ اپنی زندگی کو وقت دیجیے۔ کل ہمارے ساتھ بس ایسا ہی کچھ ہوا، بڑی بوریت سی فیل ہو رہی تھی، کچھ کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ ہماری زندگی وقت چاہ رہی ہے، ہماری زندگی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ اکیلے سناٹے میں بیٹھیں اور اپنی زندگی سے کچھ بات کریں۔ تو بس کیا تھا، ہم نے بھی یہی کیا، صبح اٹھے، فجر کی نماز ادا کی اور ہم نیچے جا کے گارڈن میں بیٹھ گئے۔ ہمارے گارڈن میں ایک بہت گھنا درخت ہے جس کے نیچے جب بیٹھتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، اگتے ہوئے سورج کی بڑی خوبصورت سی کرنیں اس گھنے درخت کی پتیوں سے چھن کے ہمارے اوپر آ رہی تھیں۔ مہکتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو تھیں وہ چل رہی تھیں اور وہ ہمارے بالوں کو ہمارے گالوں پر اڑا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے بال اور گال دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوں، اور یقین جانیے ہم نے ان بالوں کو بالکل نہیں سمیٹا۔ دور کہیں کوئل گنگنا رہی تھی، چڑیوں کی چہچہاہٹ، پتیوں کی سرسراہٹ، ایسا لگ رہا تھا کہ گویا شاخیں اور پتیاں ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے ہوں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ساتھ میں ہماری زندگی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے بھی وہی سوچا، جب زندگی ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے تو چلو لگے ہاتھ ایک دو شکایتیں کر ہی ڈالتے ہیں، دل تو ہلکا ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی زندگی سے کہا، اے زندگی، کتنی جلدی گزر گئی تو، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسا لگتا ہے گویا کل کی تو بات ہے جب شادی ہوئی تھی، اور آج ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کی شادی کی بات چیت چل رہی ہے۔ وہ بھائی بہن جن پہ ہم نے اپنی زندگی، اپنی خوشیاں ساری نچھاور کر دی تھیں، صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ لوگ خوش رہیں، وہ لوگ کامیاب رہیں، لیکن وہ تو وقت کے ساتھ ایسا بدلے کہ انہوں نے ایک چیز کی مثال قائم کر دی کہ موسم بھی بدلنے میں وقت لیتا ہے۔ اور ایسی دو تین چھوٹی چھوٹی سی شکایتیں ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ کر لیا۔ ہماری زندگی ہنسی اور بولی، ارے ناداں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دل پہ لگا کے بیٹھی ہے، اٹھ، ابھی تو بہت سے کام کرنا باقی ہے۔ میں زندگی ہوں، جو آج ہے اسے جی لے، جو گزر چکا اسے بھول جا، جو آنے والا ہے اس کی فکر نہ کر۔ میں زندگی ہوں، پانی کا ایک بلبلا ہوں، ابھی تو بہت سارے کام کرنا باقی ہیں۔ بیٹیوں کی شادی کرنا ہے، زندگی کا یہ سفر ہے سہانا، بیٹے کی بہو ہے لانا۔ یہ جو زندگی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ فانی ہے، اور ایک دن جان سب کی جانی ہے۔ جو بھی کچھ ہوا اسے بھول کے آج جینا سیکھ لے۔ یہ ساری باتیں جب ہم اپنی زندگی کے ساتھ کر رہے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اوپر جنت سے بیٹھے ہوئے میرے ماں باپ میری پیٹھ تھپ تھپا رہے ہوں کہ بیٹا، ہمیں تم پہ فخر ہے، تم نے ہر رشتے کو بخوبی نبھایا۔ اور پاس میں کھڑی ہماری زندگی ہماری پیٹھ سہلا رہی تھی۔ بس اس طریقے سے کل زندگی سے ملاقات ہوئی۔ تو دوستوں، کل ایک جھلک زندگی کو دیکھا، وہ راہوں پہ میرے گنگنا رہی تھی۔ پھر دیکھا میں نے ادھر ادھر، وہ آنکھ مچولی کر مسکرا رہی تھی۔ ایک عرصے کے بعد آیا مجھے قرار، وہ سہلا کر مجھے سلا رہی تھی۔ ہم دونوں کیوں خفا ہیں ایک دوسرے سے، ہم دونوں کیوں خفا ہیں ایک دوسرے سے، وہ مجھے اور میں اسے سمجھا رہی تھی۔ ہم نے پوچھ لیا، کیوں اتنا درد دیا کم بخت تو نے، وہ ہنسی اور بولی، پگلی، میں زندگی ہوں، تجھے جینا سکھا رہی تھی۔ تو دوستوں، زندگی میں جو بھی اچھا وقت، برا وقت، پریشانیاں، دکھ سکھ جو بھی کچھ آتے ہیں، وہ ہمیں زندگی میں کچھ نہ کچھ سبق ضرور سکھا کے چلے جاتے ہیں۔ زندگی ایک تلاش ہے، ایک جنون ہے، ایک بھوک ہے۔ اگر آپ کو منزل پانا ہے تو آپ کے اندر جنون ہونا چاہیے، اور جنون اس وقت آئے گا جب آپ کے اندر بھوک ہوگی، کامیابی کی بھوک، شہرت کی بھوک، عزت کی بھوک۔ منزلیں بڑی ضدی ہوتی ہیں، اور یہ انہیں ہی ملتی ہیں جو انہیں پانے کی ضد کرتے ہیں۔ دوستوں، اگر زندگی میں آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو چیزوں کو ختم کرنا ہوگا، برے مستقبل کا ڈر اور بری ماضی کی یادیں۔
ये दो चीज़ें जो हैं ये आपको कैद कर लेती हैं या आपके पाँव में बेड़ियाँ डाल देती हैं। आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार करना होगा, उसे बार बार जताना होगा कि मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूँ। अपनी ज़िंदगी को बोलिए, उसे जताइए कि मुझे मतलब है सिर्फ तुझसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है, तुझसे मोहब्बत, तुझसे ही शिकायत, और किसी से गिला नहीं है ज़िंदगी ये कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक ये पता नहीं है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की खुशी हमसे है, हमारी सारी खुशियाँ हमारे अंदर हैं। हमें अपना ख्याल रखना है, हमें अपने आप से प्यार करना है, तो फिर हमें बाहर किसी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें खुद सजना है, संवरना है, हमारे दिल को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं हमें वो करना है, और फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी से बात करना सीखिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखिए। हमारी ज़िंदगी ही हमारी सब कुछ है। जब हम खुश होंगे, हमारी ज़िंदगी खुश होगी, तो फिर हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे अब इजाज़त दीजिए, मुझे आपकी दुआ में ज़रूर याद रखिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ जिसमें आप बीती की झलक हो। खुदा हाफिज़।